बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सुरन कोट में जिस तरह से 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। ये ट्रेंड हर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं, इसे रिपीट किया जाता है हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से। हिंदुस्तानी फ़ौज जो कि अपनी शर्मसारी छुपा रही होती है, कहीं उसे चाइना से जब मार पड़ती है गुलवान वैली के अंदर, या फिर उसके फ़ौजी जो है अपने आप की जब खुद हिफाजत नहीं कर पाते और उन्हें वैली के अंदर ही मारा जाता है, और यकीनन ये इंडिजिनस मूवमेंट के नतीजे में उनको मारा जाता है, तो उसका गुस्सा वो निहत्ते लोगों के ऊपर उतारते हैं। अब सफ़ीर अहमद, मोहम्मद शौकत और शबीर अहमद का क्या कसूर था? ये आम कश्मीरी थे, आम काम करने वाले कश्मीरी थे। इनका किसी भी जिहादी तंजीम के साथ कोई सरोकार नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और इन्हें बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इल्ज़ाम के इन्हें पकड़ा गया, इन्हें कस्टडी के अंदर रखा गया, और उसके बाद इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गया, और फिर बाद में इन्हें शहीद कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे किस कदर हिंदुस्तानी फ़ौज अपने आप को आज़ाद समझती है उन तमाम कवानीन से जो पूरी दुनिया में राइज हैं, जो एक मुल्क को, एक फ़ौज को फॉर्मल फ़ौज बनाते हैं, एक मुल्क बनाते हैं और एक तहजीब के दायरे में लाते हैं। किस कदर ये आज़ादी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें जो किरदार अदा कर सकती है वो किरदार क्यों नहीं अदा कर रही। इस पर बात करने के लिए आज बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया। आज हमारा साथ दे रहे हैं राजा फैसल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजियाकार हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब सीनियर कश्मीरी रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कश्मीर के ऊपर बड़ी गहरी इनकी निगाह होती है और काम भी कर रहे होते हैं। डॉक्टर सायरा फारूक शाह साहिबा ने अकेडमिया से इनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन किया है और ये भी कश्मीर के ऊपर बात करेंगी। आप तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज किया जाए, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहीद किए गए 3 अफराद की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। सफीर अहमद, मोहम्मद शौकत और शब्बीर अहमद को जिला पूंछ के इलाके सूरनकोट में महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नमाज जनाजा के शुरका ने आज़ादी और इस्लाम के हक में नारे बुलंद करते हुए इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस भारतीय फौजियों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। शहीद मोहम्मद शौकत की अहलिया फातिमा कौसर का कहना था कि 10 माह कबल उनकी शादी हुई थी, लेकिन जिंदगी के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। कश्मीरी रहनुमा भी भारतीय फौज के महासरे, घर घर तलाशी और जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। भारतीय फौज लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, उनके बुनियादी हुकूक सल्ब हैं, लेकिन उसे नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। अलबत्ता कश्मीरी आज भी पुरुमीद हैं कि उनकी जिद्दोजहद आज़ादी एक दिन जरूर कामयाब होगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। राजा फैसल साहब, आपसे सवाल होगा, सर क्या कसूर था इन 3 नौजवानों का, सफीर, शौकत और शब्बीर अहमद का? 3 लोग हमें ऑब्वियसली उनकी शहादत होती है इस टॉर्चर के तहत। अगर ये वीडियो ना आती तो यासिर साहब इनकी लाशें डिफरेंट जगहों पे एक छोटा सा इन्होंने क्रैकडाउन बना के तो वहां पे गोलियां कुछ चला के तो कह देना था कि ये 3 हमने जो आतंकवादी हैं वो हमने फेक इनकाउंटर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स वो इसी तरीके से करते हैं। ये एवरी डे की बेसिस पे उधर हो रहा है, कश्मीर में हर रोज ये हो रहा है, लेकिन क्या है कि किसी इंसिडेंट की फुटेज बाहर नहीं आती। इसमें शायद कोई सॉफ्ट हार्टेड इनके पास कुछ साथ बंदा था। मैं अक्सर ये कहता हूं कि शायद इंडियन फौज में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनको कि हल्की फुल्की सी हलाल की रत्ती उनमें भी होगी और वो कहते होंगे कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। तो उसमें से किसी ने ये फुटेज बना ली और वो फिर ऑब्वियसली उसको ये सब कुछ बुरा लगा। क्रैकडाउन जिस तरीके से किया गया, टोपा पीर का इलाका, उस टोपा पीर के इलाके में पुंछ सेक्टर का ये इलाका बनता उधर, और उसमें से इस गांव में ज्यादातर जो आबादी है ये बहुत गरीब लोग हैं। इनकी जो जरिया मौश है वो ऑब्वियसली भेड़ें बकरियां चराने पे ही कायम है, और इन लोगों में से वो 70 के करीब लोगों को उठाते हैं। उनकी एजेस 15 साल से लेके 50 साल तक उनकी एजेस, और यानी वो लोग जो कि तहरीक का हिस्सा समझे जाते हैं, जो कि अपनी आवाज बुलंद करना जानते हैं, फुल ऑफ एनर्जी लोग, उनको उठा के और उनको ये टॉर्चर किया जाता है। पैगाम क्या दिया जाता है पूरे कश्मीर को कि सारे के सारे कश्मीर को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज का कला कुमा इसी तरीके से गासिबाना आर्मी की तरफ से किया जाएगा। यहाँ यासिर साहब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि एक वीडियो का बाहर आना, लेकिन
جو ہزاروں ویڈیوز آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ہزاروں انسیڈنٹس یہ ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگ ایسے ہی شہادت ان کی ہو رہی ہے, اور ہمیں آئے دن جو سننے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ 3 کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو گئے, 8 کشمیری فلاں جگہ پہ شہید ہو گئے. وہ اس طرف سے انڈیا کیا کہتا ہے کہ ہم نے اتنے آتنکوادی مار دیے. وہ آتنکوادی نہیں ہے, ان کو اسی طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کے ٹارچر کیا جاتا ہے. ان میں سے جو بیچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کو ڈیفرنٹ جگہ پہ ایسے ہی ان کی لاشیں بچھا کے گولیاں اوپر مار کے اور کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ادھر آتنک پھیلانے آئے تھے, ہم نے ان کو مار دیا. قصور یہ تھا کشمیری تھے. ٹھیک. عبدالحمید لون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, فرمائیے گا کہ دنیا کی کوئی بھی جو فارمل آرمی ہوتی ہے, جو فوج ہوتی ہے, اس طرح مارتی ہے یا کہیں مطلب آکوپیشن بھی ایون کی ہو, جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے کی ہے, وہاں پہ جس طرح سے کشمیریوں کو مار رہے ہیں, کیا وہ بھیڑ بکری ہیں؟ دیکھیں, دنیا میں بزدلی کی اس جیسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے کہ آپ کو کوئی اور مارتا ہے, غصہ آپ کسی اور پہ نکالتے ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو پروفیشنل آرمی کہلانے والے یہ لوگ 3rd ڈگری ٹارچر دیتے ہیں معصوموں کو, نہتے لوگوں کو. اور یہ جو انسانیت سوز مظالم ڈائے جاتے ہیں یہ بڑے عرصے سے ہے, اور یہ کھیل بڑے عرصے سے کھیلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کشمیری تھکے نہیں ہے, جھکے نہیں ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب 90s کے بعد یہ تحریک آزادی شروع ہوئی, کس طرح سے مظالم ڈائے گئے لوگوں کو, کس طرح سے ان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں, کس طرح سے مفلوج کیا جاتا ہے, پرائیویٹ پارٹس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ مرچیں چھڑکنا, یہ نمک چھڑکنا, یہ تو روز کا معمول ہے وہاں پر ان کے ٹارچر سیلز کے اندر, عقوبت خانوں کے اندر. اور اس پہ دنیا کو اب نوٹس لینا چاہیے کہ جہاں انسانیت جو ہے نا وہ ڈوب رہی ہے, مر رہی ہے, اور شیطان بھی شرماتا ہے ایسے کام دیکھ کے کہ جہاں بھارتی فورسز اپنے آپ کو بہادر کہلاتی ہے. یہ ان کی مثالیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی انہوں نے پکڑا اس کے بعد انہیں کورٹ کے اندر پریزنٹ کر دینا چاہیے تھا, پھر چلان کو پیش کرتے, اس کے بعد پھر کوئی معاملہ آگے چلتا. لیکن جس طرح سے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, ان کو تو تحفظ حاصل ہے ریکونل لاز کے اندر کہ یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, تشدد کر سکتے ہیں, لاپتہ کر سکتے ہیں. کسی جگہ یہ جواب دہ نہیں. ان کی جوڈیشری ہو, کورٹس ہو, وہ بھی تو ان کے زیر اثر ہیں. وہاں پر بھی کوئی انصاف کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے ہیں. تاہم ان کو لائسنس جاری کیا گیا ہے کشمیریوں کے مارنے کا, کشمیریوں کو ختم کرنے کا. اور یہ جو فوج ہے اس کے مورل ڈاؤن ہے, یہ جنگ نہیں لڑ سکتی ہے. یہ نہتے لوگوں پہ جدید ہتھیاروں سے دہانے کھول کے انہیں قتل کر سکتی ہے, کسی جنگ کے قابل نہیں ہے. یہ ان کا مورل ڈاؤن ہے. یہ اب چوریوں میں وہاں ملوث ہے, یہ اب وہاں ایسے کاموں میں ملوث ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا نا کہ انسانیت دم توڑ گئی ہے ادھر. مگر بین الاقوامی برادری کی بے حسی افسوس جہاں کہ وہ خاموش ہے, چپ ہے. بہرحال یہ دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے جس طرح سے بھارتی فوج کشمیریوں پہ مظالم ڈال رہی ہے. اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے ہیں, ہم ان چیزوں سے اپنے جذبہ آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. اور ہمارے دلوں سے, میں آپ سب سے بڑی بات بتاؤں, پاکستان کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا. کشمیر کی حقیقت کو جتنی جلد آپ سمجھ جائیں گے اتنی جو ہے نا تمہاری سلامتی برقرار ہے. نہیں تو تباہی جو ہے نا تمہارا مقدر ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ 4تھی جنریشن ہماری, اس کو میں ختم کر کے تحریک آزادی ختم کروں, ڈیڈ امپاسبل. تو لہٰذا نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. کشمیری جو ہے نا اس ظلم جبر کے باوجود اپنے اس علم کو بلند رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ صاحبہ, کتنی بڑی ناکامی ہے انڈین آرمی کی. ایک تو وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, دوسری کہ وہ جس طرح سے یہ قتل و غارت انہوں نے سجا رکھی ہے, پورا سٹیج اس کا سجا رکھا ہے, کتنی بڑی ناکامی ہے انڈین آرمی کی. اور خاص طور پہ یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیوں اتنی خاموش ہے. ایک اوپن اینڈ شٹ ایک ایویڈنس ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے برے طریقے سے کشمیری نوجوانوں کو مارا, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اس کا. سب سے پہلے تو ان جرائم کی جتنی بھی زیادہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ بار بار ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نوعیت جو ہے سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مظالم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ نہ صرف انڈیا کی افواج کی ناکامی ہے بلکہ یہ وہاں کے ایک سسٹم کی ناکامی ہے. اور جو پوسٹ 2019 ایک نارملائزیشن کا ایک نعرہ بلند کیا گیا تھا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, مودی گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ نعرہ بالکل ہمیں فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی نارملائزیشن نہیں ہے. اور انڈین ایٹراسٹیز اور انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں.
جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، ایک انٹرنیشنل ڈاکٹرائن ہوتا ہے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک obligation ہوتی ہے کہ وہ ایسے کانفلکٹس میں انٹروین کرے جہاں پر سویلین پاپولیشن کے اگینسٹ جو ہے کوئی بھی جرائم کمٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں اپریسرز کی جانب سے. اور اس کے اندر اس کے 3 ٹیئرز ہوتے ہیں، اور ایک ٹیئر اس میں یہ ہے کہ آپ پاپولیشن کو جو اسٹیٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرے سویلین پاپولیشن کو. دوسرا ٹیئر اس کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس حکومت کو اسسٹ کرے کنفلکٹ زون میں جو پاپولیشن ہے اس کو سیو کرنے کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جو گورنمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پاپولیشن کو سیو کریں. اور یہ ڈاکٹرائن جو ہے، یہ انٹرنیشنل انٹرونشن جو ڈفرینٹ لاز ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز جو ہیں، یہ ان سب کو انکمپس کرتی ہے. اور بالکل جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ادارے جو ہیں، انٹرنیشنل NGOs جو ہیں، وہ یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر اب جو ہے وہ جینوسائڈ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور اب جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آفٹر 2029 کم از کم 40 کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم اور ایڈمنسٹریٹو امینڈمنٹس کی گئی ہیں ٹھیک ہے کشمیر کے اندر. اور وہ یہی اس کی جو ہے پس منظر یہی ہے کہ کسی بھی طرح وہ کشمیریوں کو کشمیر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے لیے ان کا قتل عام ہی کیوں نہ کرنا پڑے. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل لا دونوں کی obligation ہے، بیکاز جو رائٹ ٹو دی سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ انٹرنیشنل لا ہی گارنٹی کرتا ہے ہمیں. صحیح ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کریں انٹرنیشنل فورم پہ. جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں ان کو اس ڈاکٹرائن کو کی بار بار یاد دہانی کرائیں کہ ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں کو جو کہ اس طرح بے گناہ سویلینز جو ہیں جو مارے جاتے ہیں ان کی جو ہے دادرسی کے لیے آگے بڑھیں اور ان کرائمز کو انڈیا کو کمٹ کر رہا ہے جو ان کو روکیں. ٹھیک، میں رائے صاحب اس پہ آپ کو شامل کروں گا. اس سے پہلے میں دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں. انڈین آرمی کا ایک تو مورال کی بات کی لون صاحب نے، اور دوسری بات کی امپیونٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. انڈین آرمی کا ہاتھ اتنا زیادہ کھل چکا ہوا ہے کہ اسے اب اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور اگلے دن ان کی لاشیں ملتی ہیں. اس آرمی کا اپنا جو سٹرکچر ہے وہ کس حد تک ڈیٹیریٹ ہوا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے؟ دیکھیں، انتہائی بزدل آرمی، جیسا کہ لون صاحب نے بڑا اچھا ایک بیچ میں ایک فکرہ بولا جس کو کہ فردر ایکسپلین میں کروں گا. انہوں نے یہ کہا کہ کہیں اور سے مار کھا کے یہاں پہ یہ اپنا دستے بازو کا مجھ کے اندر جو کچھ ہوا، ہاں، تو جو کچھ گلوان میں ہوا ان کے ساتھ، تو اٹس آبویس ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ 2 فرنٹ وار کا ان کو سامنا ہے. وہ وہاں پہ تو لڑ نہیں سکتے کیونکہ آگے سے بہت زیادہ مار پڑے گی. جیسے کہ فروری 2019 یہی بہت بڑی وجہ تو نہیں ہے کہ 79 لوگوں کے ساتھ لڑ کے اب وہ ایک فارمل آرمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے؟ بالکل قابل نہیں رہے. اور بیسیکلی اگر اوور آل انڈیا کی اس وقت کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی جو کہ پریویل کر رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ موڈس اپرانڈائے وہی اپلائی کر رہے ہیں جو کہ ہمیں فلسطین میں اسرائیلیز کی طرف سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ زائنزم نظر آتا ہے، اس طرف ہندوتوا آئیڈیالوجی نظر آتی ہے. اس طرف ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایسے ہی جگہیں خالی کروا کے تو وہاں پہ جوئش سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ اب ہمیں کیا نظر آنا شروع ہوا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد انہوں نے ڈفرنٹ کالونیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب وہاں پہ ایون کے اس بارے میں جو پروموشنز ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں کہ فلاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ جا کے بنائیں گے. ڈفرنٹ کالونیز بنائی جائیں گی اس بیس پہ کہ شاید یہ جو جگہ تھیں یہ کشمیری پنڈتوں کی جگہ تھیں، اب ہمارے پاس آنی چاہیے. سو وہی آئیڈیالوجی ادھر بھی اپلائی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ اب کریں گے یہ کہ جیسا ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے کہ وائپ آؤٹ کرتے جاؤ،
फलस्तीनियों को और वहां पे बसाते जाओ अपनी वो बस्तियां। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे वो जहर घोलना शुरू कर दो ताकि कोई यहाँ पे कश्मीर का नाम ही न ले, सबके सब यही कहें कि बस यहाँ पे कोई अनंतनाग होता था और फिर वहां पे हमें ये सारे मंदिर हमारे हुआ करते थे, इनका तो इस जगह से कोई लिया दया ही नहीं है। हालांकि ये जो चीजें हैं ये अभी जो हमें हर तरफ नजर आ रही हैं, कश्मीर हो या फलस्तीन हो, दोनों ही सिमिलर है, दोनों वॉर क्राइम्स हैं। और इन वॉर क्राइम्स के चक्कर में अगर इंडिया ये समझता है कि वो अपने आप को बड़ा मुस्तहकम कर लेगा तो ये उसकी भूल है, क्योंकि अब आके जो खालिस्तान के लीडरान के खिलाफ जो कुछ वेस्ट में हुआ है, अब आके वर्ल्ड को ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि ग्लोबल टेररिज्म के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो भारत है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में फर्दर भारत एक्सपोज होगा और इन चीजों को स्टॉप करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अगले टॉपिक की जानिब जनाब हमें बढ़ना है। अगला टॉपिक है राजस्थान के हवाले से। राजस्थान में भी यकीनन जो हुकूमत है वो बीजेपी की है। वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल ने 2 पुलिस कांस्टेबल्स थे, 2 पुलिस कांस्टेबल्स के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया और उसके बाद फिर उन्हें अपनी ड्यूटी से भी अलग कर दिया गया। 18 साल खातून के साथ वो साल तक ज़्यादती करते रहे हैं। ये केस जो है नॉर्मली केसेस मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होते रहते हैं, लेकिन अगर इंडिया के हवाले से बात की जाए तो इंडिया में जिस सिरत के साथ हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं जिनके साथ ये ज़्यादती की जाती है, उनका एक छोटी कास्ट से होना या फिर उनका मुसलमान होना या किसी और रिलीजन के साथ उनका ताल्लुक होना, यानी सिख रिलीजन के साथ होना या क्रिश्चियन रिलीजन के साथ होना, ये कॉमन सी एक वहाँ पे एक मिथ बन चुकी है, एक कॉमन वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी बन चुकी हुई है, जिसकी वजह से इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो स्ट्रक्चर है पूरी इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वो किस हद तक कोलैप्स कर चुका है विद एवरी पासिंग डे। अगर इनकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर देखें तो ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज महसूस करती हैं और आए रोज़ इस तरह के कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें या तो नौकरी से जान छुड़ानी पड़ती है या फिर उन्हें खुदकुशी करनी पड़ती है। इस पर ज़रा बात कर लेंगे कितना हीनियस ये ट्रेंड है और इस ट्रेंड का जिम्मेदार कौन है। मैं इसमें आपको शामिल कर लेता हूँ अब्दुल हमीद लोन साहब। ये जो राजस्थान पुलिस का एक वाक़या सामने आया है, इस तरह के वाक़यात तो आए दिन इंडिया के अंदर सामने आते रहते हैं। ये हमें इससे क्या पता चलता है कि किस कदर डिटीरिएट हो चुका है इनका माशरा, इनकी सिविल सोसाइटी और ख़ास तौर पे इनका जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है। देखें, अगर आप ने सुना होगा हिंदुस्तान को रेपस्तान कहा जाता है और उनका जो कैपिटल है, रेप का सबसे ज़्यादा रेशियो वहाँ पर है। और इस तरह की हरकतें आए रोज़ हम सुनते भी हैं, बल्कि 2017 से लेकर 2019 तक 3,65,000 ऐसे रिपोर्ट्स शामिल हैं जिनको ज़ायल किया गया और जिसमें सेक्सुअली ख़वातीन को हरासा किया गया। मशहूर ज़माना दिल्ली का निर्भया केस जो है, हाँ बिल्कुल, तो बस के अंदर एक कम उम्र बच्ची के साथ वही बच्ची। और इसी तरह अगर आप उनके ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पर जारी होते हैं, एक मेरे ख्याल में वो क्राइम पेट्रोल के नाम से, वहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक चैनल उनका वो दिखा भी रहा है, यूट्यूब पे भी है। तो वही ये रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप देखें, सैकड़ों ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है और उसमें कम उम्र बच्चे शामिल है। और जिस तरह से आपने बात की है कि ये दलित ख़वातीन को निशाना बनाते हैं और इसमें कोई आर नहीं महसूस करते हैं। ये जो ब्राह्मण लोग, ये जो हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता लोग हैं, ये इसको अपना हक समझते हैं और उनको किसी जगह कोई राइट नहीं है, किसी जगह वो बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप पंचायत में जाएं, वहाँ पर फैसला ऐसा आएगा कि जो है ना वो सर जो ना शर्म से झुक जाता है कि ये किस माशरे में वहाँ लोग रह रहे हैं, लोग उठ खड़े क्यों नहीं हो जाते हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो हम ये कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्हें चाहिए कि वो इन चीज़ों को जो है ना वो इन चीज़ों का नोटिस ले और हिंदुस्तान को जो है ना सज़ा दी जाए। तो ऐसी ख़वातीन के साथ सेक्सुअली आप करें, कम उम्र बच्चों के साथ करें। तो वहीं राजस्थान में जो ये हुआ है, आए रोज़ इनके जो पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी तादाद है जिन पे कई केसेस हैं, मतलब और इल्ज़ामात सच भी साबित हुए हैं, मगर उसके बाद वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं, वो पार्लियामान की जो है ना वो वहाँ पर कानून साजी भी करते हैं। तो वहाँ आप क्या तवक्को रखेंगे कि ख़वातीन को कोई इंसाफ मिलेगा? कश्मीर के अंदर भी अब इनके जो साबका एक आर्मी ऑफिसर है, वो खुलेआम कहता है कि कश्मीरी ख़वातीन को रेप करो, ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल करो। मतलब ऐसी घिनौनी, ऐसी बातें, ऐसी हरकतें, तो ये बेशर्म लोग हैं।
जिन्हें कौन रोकने वाला है? पॉइंट आ इनको गया रोकना आपको। मैं चाहिए था। राजा फैज साहब आपको शामिल करूंगा। पॉक्सो के अगेंस्ट और 376D आईपीसी के पर्चे तो हो गए हैं, क्या कभी इंसाफ मिलेगा उस खातून के को जिसके साथ ये हुआ? नरबिया को इंसाफ मिला उस तरीके से अगर देखा जाए? बहुत टाइम लग गया, उसके बाद सोसाइटी का इतना प्रेशर, इंटरनेशनल इतना प्रेशर, उसके बाद जाके हमने देखा कोई डेवलपमेंट उसके अंदर हुई। इस तरह बिल्किस बानो अगर आपको याद हो तो गुजरात के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ, आज तक वो जो है वो इंतजार कर रही हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट ने क्या इतना फ्री कर दिया सोसाइटी को? पहली बात तो ये है कि गुजरात रॉयट्स में सिर्फ एक बिल्किस बानो नहीं थी जी। वहां पे हजारों बिल्किस बानो थी जिनके साथ के रेप हुआ था। अब बिल्किस बानो वो थी जो कि बड़े अरसे बाद जाके बाहर आ गई, ना रह सकी और उसने बात कर दी, ठीक हो गया। वहां पे बहुत सी हमारी बहनें, बेटियां, माएँ ऐसी हैं कि जो कि पूरी जिंदगी इस शर्म के मारे कि लोगों को पता ना चल जाए वो बाहर आई नहीं। वहां पे जो अट्रॉसिटीज हुई, देखें, जिस मुल्क में रेप जैसे क्राइम को और क्राइम एट लार्ज को इंसेंटिव दे दिया जाए कि अगर तुम किसी मुसलमान की बेटी को अपने साथ भगा के ले आओगे तो तुम्हें इतने लाख रुपया भी देंगे और ये घर भी दे देंगे। ठीक है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मैं घर बात कर रहा वापसी? हूं। घर वापसी के चक्कर में जिस मुल्क में आइडियोलॉजी वो प्रिवेल कर रही हो कि मुसलमान की बेटी को या किसी और मजहब की बेटी को अगर तुम हिंदू बना लेते हो तो हम अपने साथ ब्याह के ले आते हो, साथ ले आते हो, वो अपना घर बार छोड़ देती है तुम्हारे लिए, तो हम तुम्हें ये कुछ दे देंगे। अब उस मुल्क में आप कौन सी एथिक्स, कौन सी मोरालिटीज की बात करते हैं? वहां पे क्या चीज प्रिवेल कर रही है? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्राइम प्रिवेल कर रहा है। उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है यासिर साहब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो सोच है ना, ये सोच रिएक्शन है उस एहसास कमतरी का जो कि इन्होंने 1000 साल की गुलामी, क्योंकि ये समझते हैं कि वो 1000 साल तक मुसलमानों के गुलाम रहे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुसलमानों का इधर गलबा था, मुसलमान स्ट्रांग थे, एंड देन दे रूल्ड ओवर देम बिफोर द ब्रिटिश। तो उस सारे के सारे तनाजुर में इनके अंदर एक कूट के एहसास कमतरी भरी हुई है। जो बंदा एहसास कमतरी का शिकार होता है ना, उससे आप सेंस, उससे आप एथिक्स, उससे आप मोरालिटीज एक्सपेक्ट नहीं करते, उससे क्राइम ही एक्सपेक्ट करते हैं। ये ज़हनी मरीज हैं, ये सब के सब ज़हनी मरीज हैं। इसीलिए हमें कश्मीर में भी ये सारे के सारे वायलेंस होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जितने भी ये वायलेंस कर रहे हैं उनका एक ही चीज हमें बैक ऑफ द माइंड नजर आती है कि ये एहसास कमतरी का और ज़हनी मरीज सारे के सारे। वेरी वैलिड पॉइंट आपने रेस किया। डॉक्टर सायरा फारूक शाह साहिबा, इसमें आपको शामिल करूंगा। वो रात इंदौरी साहब ने शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, इस मोहल्ले में हमारा मकान थोड़ा ही है। अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे 2 कुनन पौशपुरा के अंदर जो कुछ खवातीन के साथ ज्यादती की गई, आज अगर उनको इंसाफ मिल जाता तो क्या इतना फ्री हैंड होता आज इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, पैरामिलिट्री का या पुलिस का, कि वो जिसको चाहे रेप करें? बहुत शुक्रिया वंस अगेन। दरअसल बात यह है कि इंडिया में हमेशा जो सप्रेस करने की टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं उनमें खवातीन के खिलाफ रेप को या सेक्सुअल हैरेसमेंट को हमेशा एज ए टूल यूज किया गया है। अब एट लार्ज अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो जो आर्म फोर्सेस हैं, जब वो किसी को ऑप्रेस करने जा रही हैं, शेम करना चाह रही हैं, दबाना चाह रही हैं, तो वो खवातीन को एज ए टूल यूज करती हैं। सिमिलरली जब हम पुलिस फोर्स की तरफ देखें तो इंडिया के अंदर ये बड़ा ही एक क्या कहते हैं, एक सेट पैटर्न है कि वहां पर किसी को दबाने के लिए, किसी के ऊपर गलबा हासिल करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर अपने अंदर इतनी मॉरल और इतनी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसलिए वो लोग जो हैं खवातीन के ऊपर इस किस्म के घिनौने तशद्दुद और इस किस्म की घिनौनी चीजें करते हैं। और इसके पीछे जो उनकी सोच होती है, मोस्टली हमने कश्मीर के अंदर ये जो पैटर्न देखे हैं उसमें ये एक सोच बहुत ज्यादा रही है, हमारे सामने नजर आती है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको शेम किया जाए, जैसे कि ऐसा रियलाइज कराया जाए कि आप लोग तो अब हमारे जो है सबवर्ट्स हैं और अब हमारा आप पे गलबा है, हम आप पे गलबा पा चुके हैं इन चीजों की बदौलत। 2019 में जब ये आर्टिकल 370-35A की
ایبروگیشن ہوئی تو وہاں کے وزیروں نے جو ہے یہ جی، جی۔ بیان دیا ہریانہ کے وزیروں نے کہ ہریانہ کا چیف منسٹر جی اس نے کہا یہ جی جی بالکل بالکل ٹھیک کہ اب خواتین جو ہیں کشمیری خواتین جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی اور آپ وائٹ ویمن سے جو ہیں وہ شادیاں کر سکیں گے. اٹ ول بی اوپن فار یو. ڈسگسٹنگ. اور سب سے زیادہ یہ ریسرچ کیا گیا آن گوگل. تو اٹس اے سک مائنڈ سیٹ بیسکلی. اینڈ دس سک مائنڈ سیٹ از پریویلنٹ. یہ ہمیں ہر جگہ جس سک مائنڈ کی بات راجہ صاحب نے کی آپ بھی اسی کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے راجہ فیصل صاحب کا, عبدالحمید لون صاحب کا, ڈاکٹر سائرہ فاروق شاہ کا. آج کے دونوں موضوعات کو بڑی زبردست طریقے سے آپ نے کور کیا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.